बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत के जाने के बाद मुत्तहिदा अपोज़िशन और इत्तेहादी अपोज़िशन की जो हुकूमत कायम हुई है शहबाज शरीफ की निगरानी में, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ कुछ ही दिनों से मुल्क में सियासी हलचल जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताता चलें कि जब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अवाम में डायरेक्ट जाने का फ़ैसला किया है और अवाम से रब्ता किया है और उन्होंने पूरे मुल्क में जलसे शुरू किए थे। पेशावर से उन्होंने आगाज़ किया था, लाहौर, कराची, मुल्तान और फिर सियालकोट में बहुत बड़ा जलसा हुआ, सवाबी में हुआ और दीर में भी उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए। और अब मुल्क की सियासी सूरत हाल इस तरह है कि अब जो मौजूदा हुकूमत है, जो कि इत्तेहादी जमातों, मुत्तहिदा अपोज़िशन की जमातों पर मुश्तमिल जो हुकूमत है, वो भी डमाडोल होने जा रही है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब इन्होंने जो ये इक़्तिदार हासिल किया है, अब इक़्तिदार को चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए, अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए अब क्या वो इक़दाम किए जाएँ। और इस वक्त जो हुकूमत है उसको शदीद मुश्किलात का सामना है, सियासी तौर पर भी, इक़्तिसादी तौर पर भी और महाशी लिहाज से भी। तो आज वफाकी काबीना बहुत बड़ा अहम इजलास करने जा रही है और आज के इजलास में अपने तमाम इत्तेहादी जमातों से मशावरत करने के बाद शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ आज कुछ अहम फ़ैसले करने जा रहे हैं। और तवील जो कभी इम्कान ये भी है कि उनके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने उसको मशवरा दिया कि अब इन हालात से निपटने के लिए, इन हालात से निकलने के लिए इलेक्शन जो है वो वाहिद हल है। इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब अब ख़बरें आ रही है, बल्कि आज ख़बरें गर्दिश कर रही हैं तमाम वेबसाइटों पर, अखबारात में कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के 2 मोबाइल जो है वो सियालकोट के जलसे के बाद जब वो ख़त्म करके गए तो वो एयरपोर्ट पर उनके 2 मोबाइल चोरी हो गए। ये भी एक बहुत बड़ा जो है, एक बहुत बड़ा वाक़या है। एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और एक बहुत बड़ी जमात के लीडर जब उन्होंने सियालकोट में उस दिन ये ऐलान किया था कि उन्होंने उनकी जो हुकूमत को जो ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, उनकी जो हुकूमत को हटाया गया और अब उनको जो कत्ल करने की साजिश की जा रही है और इसमें कौन कौन मुलव्विस है, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जो है उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड की है और उस वीडियो में तमाम जो वो अफराद हैं जो इसके ज़िम्मेदार होंगे उसके कत्ल के, उसकी उन्होंने निशानदेही की है। इसके बाद हुकूमत को मौजूदा हुकूमत जो है उनको और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनके औसान ख़ता हो गए और अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के लिए बाकायदा खुसूसी तौर पर मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा ऐसा इक़दाम किया है जो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के घर पर अब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो है उन्होंने लगा दी है। तकरीबन 54 अफराद पर मुश्तमिल, जिसमें पुलिस के और इस्लामाबाद पुलिस के और केपी पुलिस के बहुत ज़्यादा नफरी उनके घर बनीगाला में उनकी सिक्योरिटी के लिए उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। और साथ ही साथ जब इमरान ख़ान ने ये ऐलान किया कि वो वीडियो जो है उन्होंने रिकॉर्ड कर ली है और अब इतलात ये आ रही है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ये वीडियोस 3-4 ममालिक को अरसाल भी कर दी गई है। और अब ये जो मोबाइल चोरी का जो वाक़या हुआ, इससे भी हुकूमत को जो है काफ़ी दचका लगा है मौजूदा हुकूमत को। नाज़रीन, जो आज जो अगर उन्होंने फ़ैसला किया कि इलेक्शन के लिए और इलेक्शन अगर ये कराने जा रहे हैं तो इस पर मैं ज़रा आपसे रोशनी डालूँगा, क्योंकि जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत, अब उनको ये एहसास हो गया है कि उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए जो एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, एक बहुत बड़ी गलती की है। और अब ये इनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी ये एहसास हुआ है कि उनका ये इक़दाम था ये बहुत बड़ा गलत था, क्योंकि उस वक्त जब वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जब दौरे हुकूमत में थे तो उनकी हुकूमत को महंगाई का सबसे बड़ा सामना था, पेट्रोल की कीमतों का सामना था, बेरोज़गारी का सामना था। और एक तरफ से इन अपोज़िशन जमातों ने उनकी जो है दिन रात नींदें हराम की थी कि इनकी हुकूमत जो है, बल्कि उनको सेलेक्टेड हुकूमत कहा जा रहा था कि सेलेक्टेड हुकूमत, और उनको ख़त्म करने के लिए फिर इनके जो ख्वाब जो है वो पूरे हो गए। लेकिन अब वो ख्वाब
جو ہے ان کے تو پورے تو ہو گئے، لیکن اب ان سے حکومت سنبھلی نہیں جا رہی۔ ان کو یہ اندازہ نہیں کہ اب کس طرح حکومت ہم کس طرح کریں اس مشکلات میں۔ تو اب آج جو فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کریں۔ ناظرین، اگر یہ الیکشن کراتے ہیں تو یہ جو اس وقت جب سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو جب ختم کیا گیا تو ان کی مقبولیت کا گراف جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا۔ میں بذات خود میری یہ رائے تھی، بلکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ حکومت کے جانے کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان نے بہت بڑا غلط فیصلہ کیا کہ انہوں نے میدان خالی چھوڑ دیا، اور ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا، ایک مثبت اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، حکومت وقت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے تھا۔ لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ احسن کیا ہے، کیونکہ ان کے فیصلے کے بعد وہ جو عوام میں گئے اور عوام میں جو انہوں نے باقاعدہ ڈائریکٹ جو ہے ان سے رابطہ کیا، اور عوام نے جو ان کو پذیرائی حاصل کی اور ان کو پذیرائی دی اور ان کو جو سپورٹ کیا، خاص طور پر پشاور کے جلسے سے آغاز کرتے ہوئے پھر لاہور، کراچی اور مختلف شہروں میں، فیصل آباد میں، اور پھر ابھی سیالکوٹ میں بہت بڑا جلسہ ہوا، تو میری رائے میں کہ عمران خان کی جو اب مقبولیت کا جو گراف ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ پہلے ان کا جو نیریٹو تھا، جو ان کا بیانیہ تھا، جو سچ بھی ثابت ہوا کہ ان کے خلاف امریکی حکومت نے سازش کی تھی، اور وہ اپوزیشن پارٹیاں وہ کہتی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ڈرامہ بازی کر رہا ہے، لیکن وہ بعد میں وہ سچ ثابت ہو گیا، اور نیشنل سلامتی کونسل کمیٹی نے بھی ان 2 اجلاسوں میں اس کی توثیق کی تھی کہ یہ سازش تو نہیں، لیکن ملک کی اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی تھی، جس میں جو بہت سے تجزیہ کاروں اور بہت سے صحافیوں اور بہت سے جو روشن خیال جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سازش جو ہے، یہ مداخلت جو ہے، یہ سازش سے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ تو جب سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ بیانیہ بہت زیادہ کیا کہ اس کے خلاف سازش ہوئی اور انہوں نے ثابت بھی کر دیا، تو اس کی وجہ سے سابق وزیر اعظم عمران خان کے گراف میں مقبولیت میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ ان کے باقاعدہ ان کو قتل کرنے کا ایک پلان بنایا گیا ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر عمران خان کو اور زیادہ پذیرائی ملی، اس کو مقبولیت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں الیکشن کی طرف۔ اگر آج حکومت الیکشن کے لیے کوئی لائحہ عمل دیتی ہے یا کوئی اعلان کرتی ہے یا کوئی صلاح مشورہ کرتی ہے، تو ناظرین، جو الیکشن جو ہے، جس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان اقتدار میں تھے تو اس وقت ان کو جو ہے مشکلات کا سامنا تھا، ان کے تنقید کا نشانہ کا سامنا تھا، اور ان کا چونکہ مہنگائی، ملک میں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی تھی اس کا سامنا تھا، اس کی وجہ سے اس کی پاپولیرٹی کم تھی، لیکن جب ان کی حکومت چلی گئی تو ان کی پاپولیرٹی کا گراف بڑھ گیا۔ اب اگر لیٹ سپوز اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اب عمران خان اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو الیکشن میں بہت زیادہ کامیابی ملنے کے جو اثرات ہیں وہ بالکل عیاں ہیں، بالکل صاف نظر آ رہے ہیں کہ وہ اگر الیکشن ہوا اور الیکشن میں اس کو کافی زیادہ کامیابی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ان پہ حکومت کے دوران جو ان پر لیبل لگایا گیا کہ وہ ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر جب ان کی حکومت کے خلاف جو ان کے کہنے کے مطابق جو سازش کی گئی، امریکی سازش، اس کے بعد انہوں نے جو امپورٹڈ حکومت کا نعرہ لگایا، تو وہ ان کی جو سلیکٹڈ حکومت تھی اس پر وہ امپورٹڈ والی حکومت کا نعرہ جو ہے وہ بہت زیادہ برتری لے گیا، اور امپورٹڈ حکومت کا جو گراف سوشل میڈیا پہ تقریباً 14-15 کروڑ تک پہنچ گیا۔ ان کا جو ٹرینڈ تھا سوشل میڈیا پہ وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اب اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں، اور اب چونکہ یہ بھی دعویٰ بھی کر رہے ہیں، یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو گئے، تو آنے والے الیکشن میں وزیر اعظم عمران خان کی ان حالات میں جو ان کی جو مقبولیت میں جو اضافہ ہوا ہے، ان میں الیکشن میں ان کی کامیابی بڑی یقینی ہے، کیونکہ اور ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ پہلے جب الیکشن ہوتے تھے تو سابق جو PMLN کی جو پاکستان مسلم لیگ نون تھی، تو وہ اپنے جلسوں میں پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں کرتی تھی اور عوام کا سپورٹ حاصل کرتی تھی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے خلاف باتیں کرتی تھی، اور یہ آپ کے سامنے ہیں، ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، موجود ہیں۔ شہباز شریف کے جو جلسوں کے جو تقاریر ہیں، جو آصف علی زرداری کے جو تقاریر ہیں، ان حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف جب وہ کرتے تھے تو وہ ایک باری باری ان کی حکومتیں آتی تھی۔ تو اب جب یہ الیکشن ہوگا تو یہ عوام سے کیا ڈیمانڈ کریں گے، کیونکہ اب تو یہ اکٹھے ہو گئے، ان کی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے۔
आपस में जो है ना बिल्कुल भाई भाई बन गए हैं। तो जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन ये आवाम के सामने क्या नारा लेकर जाएंगे। इसके बरअक्स साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का उनके पास एक बहुत बड़ा मैंडेट होगा, एक बहुत बड़ा ज़्यादा उसके पास जवाज़ होगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जो नैरेटिव और जो बयानिया जो इस्टेब्लिश किया है और जो उनको पज़ीराई मिली है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरूनी मुल्कों में भी उनको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली है। तो लिहाजा इलेक्शन में अब जब वो जाएंगे तो वो एक तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत उनकी जो साजिश जो उनके ख़िलाफ़ की गई है उसको कैश कराएंगे, और साथ ही साथ अब जो बकौल उनके कि उनका कत्ल का प्लान बनाया गया तो वो इस नैरेटिव को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे और अपने अवाम के सामने रखेंगे। और अवाम तो ऑलरेडी हमने देखा कि जलसों में उसको बाकायदा पज़ीराई मिल रही है। तो लिहाजा अब इस पे आसार ऐसे नज़र आ रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और वह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कामयाबी के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जब सियालकोट का जलसा हुआ तो उनके 2 मोबाइल चोरी हो गए हैं, और वो 2 मोबाइल जो चोरी हो गए हैं वो जब सियालकोट का जलसा उन्होंने ख़त्म किया तो सियालकोट एयरपोर्ट पर उनके 2 मोबाइल चोरी हो गए। वो शायद इसलिए कि जब उन्होंने कहा कि मैंने वीडियो दी है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, तो आप एक इंसान तो इतना बेवकूफ़ तो नहीं होता कि जिस अपने उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की तो वो मोबाइल अपने साथ जेब में फिरता फिरे। तो ये हुकूमत की इस तरह की जो कारकर्दगियाँ हैं, जो हुकूमत के जो इक़दाम हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में ज़रूर ये कहूँगा कि मैं क्रेडिट दूंगा वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को कि उन्होंने जो इक़दाम उठाए हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए, मैं इसकी तायद करता हूँ। ये बहुत अच्छा इक़दाम किया है और आईन पाकिस्तान जो है हर शहरी की हिफाजत का ज़मानत देता है। ख़ास तौर पर आर्टिकल 9 जो है आइन का, वो हर इंसान की सिक्योरिटी की ज़मानत देता है। तो अब देखना ये होगा कि अब वफाकी काबीना आज क्या इजलास करती है, क्या फ़ैसले करती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके बाद एक दूसरी वीडियो आपके सामने पेश करूँगा। मेरे जो नए देखने वाले नाज़रीन हैं उनसे इल्तिमास है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़रूर अपनी फ़ीडबैक दिया करें ताकि मैं अपना प्रोग्राम बेहतर से बेहतर पेश करूँ। तो खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।